एससीबी अग्निकांड रे मृताहत घटना परिचालना और प्रशासनिक अवहेलार चरम निदर्शन। कटक एससीबी बड़ मेडिकाल अग्निकांड रे 11 जन चिकित्साधीन रोगी मर्मतुर्त हृदय विदारक दुर्भाग्यजनक मृत्यु। एथिपाई प्रशासनिक अवहेला परिचालनागत त्रुटि सर्वोपरि सरकारी उदासीनता दायी बोली आज प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु आसिथिबा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडली घटनास्थल परिदर्शन करी मतव्यक्त करिसेंती। प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु आसिथिबा तथ्य अनुसंधानकारी प्रतिनिधि मंडली आज पूर्वाह्न बड़ मेडिकाल पहुंची शव निया लागिथिबा घटनास्थल शव व्यवच्छेद गृह मृतकों देखिबा परे उपस्थित मृतकों परिवार सदस्यों सांत्वना और समवेदना जणाइथिले। मृतकों परिवार वर्गों 1 कोटी टंकार सहायता राशि सरकार तुरंत प्रदान करने सह परिवार जनकू चाकरी देवा पाई व्यवस्था करने सेमाने दाबी जणाइछन्ति। एतिसह एपरि दायित्वहीनतारे संपृक्त अधिकारी मानक उपरे विभागीय कार्यानुष्ठानर दाबी रखिथिले। कटक बड़ डाक्तरखाना राज्य जनसाधारण भरोसार एक मुख्य स्थल और राज्यर सबु अंचलरू हजार हजार रोगी एठाकू चिकित्सा पाई आसुथिबारु एहार भित्तिभूमिर विकास और सठिक परिचालना न हेउथिबारु राज्य स्वास्थ्य मंत्री निजर नैतिकता दृष्टिरू इस्तफा दियंतु नचेत मुख्यमंत्री तांकु बहिष्कार करंतु बोली नेतृमंडली एक खबरदाता सम्मेलन में मतव्यक्त करिसेंती। प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति भक्तचरण दास द्वारा गठित यह कमिटी मेडिकल परिदर्शन करने पर एक खबरदाता सम्मेलन में सरकार अपारगता संपर्क में बर्षिबा सह घटनार विधिवत तदंत दाबी करथिले। जिला कांग्रेस कमिटी सभापति प्रदीप कुमार दास संयोजन में आयोजित यह कार्यक्रम में प्रतिनिधि मंडलीर अध्यक्ष पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीकांत जेना, पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना, पूर्वतन सांसद अनंत प्रसाद सेठी, पूर्वतन मंत्री पंचानन कानूनगो, नगेंद्र कुमार प्रधान, पूर्वतन विधायक रविंद्र कुमार मल्लिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश महापात्र, विश्वजीत दास, त्रिलोचन महांती, कॉर्पोरेटर कामेश्वर राव, प्रताप मल्लिक, शिशिरकांत मिश्र, निर्मल स्वाइन, मानस कुमार परिडा, प्रशांत बेहेरा, राजेंद्र पटनायक, मोहम्मद आरिफ उद्दीन खां, हरिबंधु सतपथी, विज्ञान भूइया, मनोज खिलार, विपिन पश्चायत, प्रदीप कुमार पलेई प्रमुख उपस्थित थे। आमर वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति श्रीजुक्त भक्तचरण दास निर्देश कने श्रीकांत जेना पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीजुक्त श्रीकांत जेना अध्यक्षतार गोटे कमिटी आसी से आपण मानू समस्त विषय अवगत कराइबे। जिला कांग्रेस कमिटी तरफ मु ए विषय अवगत जहाँ करी श्रीकांत बाबू पर संपर्क आम आसु देखापी एक्चुअली फिल्ड रे कौन घटना है कहीं घटना घटला एक दुर्भाग्यजनक घटना से प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्ष जयदेव जेना आम पूर्वतन पीसी सभापति अनंत प्रसाद सेठी पूर्वतन पार्लियामेंट सभ्य पंचानन कानून को पूर्वतन मंत्री ओडिशा सरकार एवं नगेंद्र प्रधान पूर्वतन मंत्री एवं पूर्वतन पार्लियामेंट सभ्य जिला सभापति पूर्वतन विधायक रघु एवं आम समस्त समस्त आप जानते समस्त आम जाइलु से जो घटनाटी घटी जो हॉल भितर मैं आईसीयू भितर ट्रमा सेंटर ताको देखला परे आम अनुभव करूँ ये डेलिबरेट क्रिमिनल नेग्लिजेंस पाई ए प्रकार एक अभावनीय घटना घटला जहाँ फल जहाँ शुणा जाऊँगी जहाँ खबर मिलला से 10 जन को देहांत घटी से पड़ी से अवस्था देखला कि चिंता कर किपरि भाव से निया लगी एवं आउरी 4 जन चिकित्सा अच्छा भर 2 जन अवस्था जहाँ डाक्तर कहले आमको संकटापन्न अच्छी आउ 2 जन इम्प्रूव कर आम गलु कौटी आसला जो चिकित्सित होती भेटिया आईसीयू भितर जाइलु बाहर स्टाफ मेडिकल स्टाफ और साथ आलोचना कर डॉक्टर सहित आलोचना हाँ डॉक्टर सागर आलोचना एवं आमर अनुभव है मुख्यमंत्री आम शुणु सकाल आसते बोली मुख्यमंत्री
ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଏକ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଏ ଘଟଣାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଅବଜରଭେସନ ହେଲା ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଦୂରର କଥା ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିକି ଗଲା ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ସହାୟତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗର ଯଦି କେହି ପିଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଲି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟର ସେଠି ଯଦି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଫେଲ୍ କରିଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଥିଲାଗି ଯେ ଦାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଅବଜରଭେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ବି କହିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସେଠି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆଲାରାମ ବାଜିବ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଆଲାରାମ ବାଜିବା କଥା ଆଲାରାମ ବାଜି ନାହିଁ ସେଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫାୟାର ପାଇପ୍ ସବୁ ରହିଛି ଫାୟାର ପାଇପ୍ କାମ କରୁନାହିଁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଫାୟାର ପାଇପ୍ର ଟ୍ରାଏଲ କେବେ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ 3 ମାସରେ କି 4 ମାସରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ ହେବା କଥା କି ଫଙ୍କସନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଦେଖାଯାଇନାହିଁ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଇଛି ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଫଙ୍କସନ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜିଇଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆହେଇଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଟିଙ୍ଗସ ରହିଛି ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆମକୁ କହିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କେଉଁମାନେ ଯାହା ଜିଇଡିର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ବି ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଫାୟାର ସିଷ୍ଟମର ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଫାୟାର ଅଫିସ ବି ଅଛି ସେମାନେ ବି କେବେ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି କୋଉଟା କାମ କରୁଛି କୋଉଟା କାମ କରୁନାହିଁ ଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏମାନେ ଯେତିକି କେୟାରଫୁଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲି ଧରନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପାରେଟସ୍ ସବୁ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ଯଦି ଏକଥାକୁ ମାନେ କସନ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେବଳ ଏ ଘଟଣା ତ କେବଳ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଆଇସିୟୁକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟେ ଯୋଉଠି 5-6ଟା ବେଡ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ଏଠି 15-20ଟା ବେଡ୍ କାହିଁ ପଡ଼ିଛି ଲାଗିଲା କି ବେଡ୍ ଏସବୁ ଲାଗିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଇଏ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଇଏ ପିଓର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଅତୀତର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଯଦି ସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ୍ ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂର ତାର ଇଭାଲୁଏସନ ହୁଏ ତା ଲାଇଫ କ'ଣ ତା ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଧରନ୍ତୁ ଏ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆପଣ ଯଦି ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହବ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜିଇଡିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଆଇବି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ଥାଇ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ଅଜଣା ଭଳି କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଯାଉ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା ଏଥିରେ କେବଳ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଟେନସନକୁ ତମେ ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏଠି ବସିବା କଥା ରିଭ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତା ହୁ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ତାକୁ ସାକ୍ କର ଇମିଡିଏଟଲି କାହିଁକି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
जो दायित्व अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से कहीं संपर्क निष्पत्ति नहीं ना आगु घर पड़गला पानी ढाल माने कौन अच्छी तेणुक ये जो जहाँ को कह जाए अत्यंत दायित्वहीनतार परिचय दि जाए जहाँ क्रिमिनल जहाँ कह जाए क्रिमिनल ऑफेंस ताठू बढ़ी है तेणुक से दंड विधान कर मुख्यमंत्री को आम मोराल रेस्पॉन्सिबिलिटी होची इमीडिएटली सैक करिया कथा मिनिस्टर इंचार्ज जे रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग कहीं करना देपन तो ये दायित्व सांकर कि नहीं ये मामूली कथा नुहे केवल प्राइवेट हॉस्पिटल को बुलिया पे जीवे ट्रीटमेंट पे जीवे गरीब गुरुआ लोक गाँ गंटर आसती जो एससीबी बड़ हॉस्पिटल को आम जाओ लोक आसती गाँव रु कौन पाई जे आम ट्रीटमेंट पाई ता नहीं तेणुक आम गंभीरतार सहित सरकार एवं सिविल सोसाइटी कटक सहर सिविल सोसाइटी ए संपर्क में स्वास्थ्य सेवा को केमती इम्प्रूव कर संपर्क में आगामी दिन में आहरी डिटेल आलोचना हम एवं तुरंत जहाँ आवश्यक से कथा केवल आम कह जयदेव बाबू आम जे पूर्वतन पीसी सभापति सम्मान्य समस्त कटक इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया बंधु माने श्रीकांत भाई आपण मानकु संपूर्ण भाव में समस्त घटना को कही सारे प्रत्यक्ष अनुभूति आम जो डेलीगेशन आसला आम जाकि प्रत्येक अनुभूति भी नहीं आपण मैंने आम सहित थिले मु दुई तीन कथा केवल आप दृष्टि के आनी जे यह स्पष्ट जे एठी मेडिकल सुपरिटेडेंट जे अच्छा से उद्देश्यमूलक भाव में पेसेंट माने ये डाक्तरखाना को जो द्वितीय मंदिर भाव में भाविकी आम कुआड़े जाऊँ आम गाँ गंडे आम जो रोचु आम गाँव में कहते लोक आम बड़ डाक्तरखाना जाऊँ ये जो बड़ देउल बड़ डाक्तरखाना ये व्यवस्था को किपरि भाव में प्राइवेट हॉस्पिटल को डाइवर्ट करेंगे जेहेतु आयुष्मान कार्ड रे एटी वर्तमान सत्ताधारी राज्य सरकार तांकर जो मुनाफा जो व्यवस्था करुचंती मंत्री ठू आरंभ कर तल कर्मचारी पर्यंत से व्यवस्था ये संभव हो पार नहीं बोली पेसेंट मान को डाइवर्ट करने यार जहाँ मेडिकल कॉलेज जहाँ व्यवस्था रहा कथा ठिकाना बाटे देखुना एवं जो दुर्घटना पर दुर्घटना होती आप जानते तीनोटी इनसीडेंट होती तीन थर अग्नि बा तीन थर निया लगी कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज पंखा खसिकी जड़े पेसेंट मरी से खबर भी आपण पाखे अच्छी तथापि ये सतर्क नुहति तेणु आज जो दुर्घटना ये दुर्घटना पूरा हृदय विदारक दुर्घटना जली जाती कि प्रकार पोस्टमार्टम होता भी जानी हेनी कारण किसी डेड बॉडी भी जानी हेनी जो भाव में जली जाती तेणु मोर निर्दिष्ट अभियोग है ये मेडिकल कॉलेज को ये जोटा अस्मिता कथा कहुच्ची बहुत जोर प्रचार करुच्ची भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशार अस्मितार एक परिचय हूँ एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं ताकू बर्बाद करिकी जो भाव में कटक मेडिकल कॉलेज को रास्ता को नाले गोटे पटे कहते विश्व स्तर मेडिकल कॉलेज अन्य पटे ये मेडिकल कॉलेज उपर दायित्व कार किसी ना तेणु से दृष्टि आम स्पष्ट भाव में कहवाक चाहूँ ये तो माननीय मोहन माझी श्रीजुक्त मोहन माझी मुख्यमंत्री तो घोषणा पर घोषणा कर चलती 2 वर्ष है ये दीटा घोषणा कर ये घोषणा सहित कांग्रेस दल बा कटक जो माने सीनियर सिटीजन जो माने नागरिक कटक से माने सारा ओडिशावासी ग्रहण करेंगे ना आमर स्पष्ट जहाँ श्रीकांत भाई कहले आम स्पष्ट भाव में कहवाई चाहूँ सी रेस्पॉन्सिबल स्टार्टिंग फ्रॉम दी हेल्थ मिनिस्टर टू दी सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज एंड दी एम्प्लॉइज जे जो भाव में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पर्यंत जे जो भाव में दायी विरुद्ध में एक उच्च स्तरीय कमिटी गठन करी टाइम फिक्स बाउंड माने समय सीमा भितर विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा सस्पेंड करा एवं निजे नैतिकता दृष्टि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दिंतु विश्वस्तरीय दुख ये दुख कौन साधारण नुह आज कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज जहाँ को आम भारत वर्षर द्वितीय मंदिर बोली कहू
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆଜି ଘନ କଳା ବାଦଲ ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ 11ଗୋଟି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଜୟଦେବ ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇ ମୁଁ ସାଡ଼େ ବିଶେଷ କିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଘଟଣାରେ ଆଜି ମେଡିକାଲରୁ ଛାତରୁ ସିଲିଂ ଖସିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତା ପଶିଲାନି ଯେଉଁଠି 11 ଜଣ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର କର୍ପୋରେଟର କାମେଶ ଯିଏକି ରାତି ଅଧରୁ ରହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି।